बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवालात उठ रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपनी जगह पर क्या किसी को आर्मी चीफ बनाएंगे या डिप्टी आर्मी चीफ बनाएंगे, किसको बनाएंगे, कब बनाएंगे, तो वो कितना ताकतवर होगा। ये सवालात अपनी जगह पर उठ रहे हैं और माजी में क्या ऐसा होता रहा है, तो इसका जायज़ा लेते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब यकीनी तौर पर किसी न किसी को अपना डिप्टी चीफ ज़रूर बनाएंगे और हो सकता है कि वो 4 स्टार हो तो 3 स्टार भी उसको रखा जा सकता है, जबकि जनाब आसिम मुनीर साहब अब जनरल हैं। जनरल ही रहें कि फील्ड मार्शल हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन यही कहा जाता है कि कितने सितारे वाला जनरल है, तो ये अब 5 सितारे वाले जनरल हैं। तो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, बड़े ताकतवर हो चुके हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान भी बने थे और यहाँ पे बरसगीर में पहले भी 3 फील्ड मार्शल बन चुके हैं। एक तो करियप्पा थे इंडिया के, दूसरे इंडिया ही के मानक शाह थे और तीसरे भी इंडिया के फील्ड मार्शल थे, लेकिन उनको फील्ड मार्शल तो नहीं कहा जाता था, वो एयरफोर्स के थे। एयरफोर्स के 5 स्टार जनरल को कहा जाता है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। अर्जुन सिंह को बनाया गया था, ये भी 5 स्टार जनरल होता है। पाकिस्तान में अयूब खान ने अपनी जगह पर आर्मी चीफ बनाए थे, उनमें एक जनरल मूसा भी थे, इसके अलावा जनरल याह्या खान भी थे। ये तो बात हो गई फील्ड मार्शल की, लेकिन हमने ये देखना है कि जब एक आर्मी चीफ होता है वो अपना डिप्टी किसी को बना देता है तो वो कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वो क्या आर्मी चीफ से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? क्या वो आर्मी चीफ को भी आंखें दिखा सकता है? इसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। ऐसा होता भी रहा है और नहीं भी होता रहा। अयूब खान ने जो भी अपने डिप्टी चीफ बनाए उनमें एक तो मूसा खान थे और एक जनरल हमीद खान भी थे। वो जैसे भी अयूब खान कहते उनकी मर्जी के मुताबिक चलते रहते, उनके अहकामात को मानते। लेकिन याह्या खान जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, CNC बने, उनके डिप्टी बने, तो उनकी तरफ से उनको उस मौके पर जब अयूब खान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे थे तो उनको कहा गया कि जनाब आप घर चले जाएं। हालांकि ये फील्ड मार्शल थे अयूब खान साहब और सदर पाकिस्तान भी थे और उनके इख्तियार में था कि किसी भी वक्त आर्मी चीफ को घर भिजवा दें, CNC को घर भिजवा दिया जाए, बल्कि घर ही नहीं कहीं और भी पहुंचा सकते थे। जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ को पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जनरल याह्या खान इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि फील्ड मार्शल को और सदर को भी बेबस कर दिया था और उन्होंने खुद टेक ऑफ कर लिया। अयूब खान को घर भिजवाने में उनका कलीदी और अव्वलीन किरदार था। और फिर आ जाते हैं परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उन्होंने भी कियानी साहब को अपना डिप्टी बनाया था। अपना डिप्टी से मतलब ये है कि वो सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने इनको आर्मी चीफ बना दिया। उनके गोया ये डिप्टी थे और परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे। और फिर हुआ कुछ यूं कि सदर पाकिस्तान ये चाहते थे, जो कि खुद पहले आर्मी चीफ रह चुके थे, लेकिन बड़ी तगदो के बाद सियासी जमातों की तरफ से उनको बेवर्दी कर दिया गया था। तो जितनी ताकत वर्दी में होती है उतनी ताकत उनके पास रह नहीं गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि काफ लीग को ही आगे लाया जाए और उसका इस्तेमाल कुछ जमातों की तरफ से कर दिया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में लंदन में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई। उसमें इमरान खान थे, उनकी पार्टी के कुछ लोग थे, उनमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे, उनमें जमात इस्लामी के कुछ लोग थे, बाकी भी पाकिस्तान की हर पार्टी के लोग उसमें लीडर मौजूद थे सवाए MKM के। तो उसमें ये फैसला किया गया कि आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी, हमें से किसी पार्टी की हुकूमत बनेगी, वो इत्तेहाद की हुकूमत बनती है या किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हुकूमत बनती है, तो MKM को अपनी हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें फैसला किया गया कि इंतखाबात का बाईकाट कर दिया जाए। APDM उसका इत्तेहाद का नाम रखा गया था, मियां नवाज शरीफ साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। तो पूरा रास्ता खोल दिया गया काफ लीग की फतह का, उनकी जीत का। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा हो कि आसिफ अली जरदारी की तरफ से पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ से मिले, बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों जिंदा थी। मियां नवाज शरीफ को कायल किया गया कि आप इंतखाबात लड़ें, तो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि सारी पार्टियों को जुबान दे चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आपने कौन सी ये पहले जुबान दी है और वापस ले ली है। तो मियां नवाज शरीफ साहब कायल हो गए, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी
مسلم لیگ نون اور باقی کئی دیگر پارٹیوں نے 2008 کے انتخابات لڑے اور انتخابات سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے آرمی چیف، وہ صدر سے بھی زیادہ بعض اوقات طاقتور ہو جاتا ہے۔ بے شک صدر جو ہے وہ فوجی ہی کیوں نہ ہو، سابق فوجی ہی کیوں نہ ہو، تو کیانی صاحب پر پورا دباؤ تھا، بلکہ پرویز مشرف کی طرف سے کاف لیگ کو آگے لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن کیانی صاحب آڑے آئے، انہوں نے انتخابات ایسے کروا دیے کہ پیپلز پارٹی جیت گئی، مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر آئی اور کاف لیگ والے تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈپٹی جو ہے وہ چیف سے بھی کتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ جناب عاصم منیر صاحب اپنا کسی کو ڈپٹی بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، اور پھر آ جاتے ہیں اس دور میں، آ جاتے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں جناب ضیاء الحق کے دور میں بھی ان کا ڈپٹی چیف کون تھا؟ وہ تھے جناب اسلم بیگ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف تھے جناب جنرل ضیاء الحق صاحب، صدر پاکستان بھی تھے، اور بہت سے معاملات جنرل ضیاء الحق نے سپرد کیے تھے جناب ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کے۔ اور پھر کیا ہوا، ان کا جہاز ہواؤں میں فضاؤں میں تباہ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق آج بھی کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں جنرل اسلم بیگ پر کہ ان کی طرف سے یہ سارا کیا گیا منصوبہ تھا، بنایا گیا منصوبہ تھا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ کتنا زیادہ ڈپٹی طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب کی اپنی بھی ایک پرسنالٹی ہے، ان کے اپنے بھی اختیارات ہیں، وہ فیلڈ مارشل ہیں، اپنا ڈپٹی کسی کو بنائیں گے، 4 اسٹار جنرل بنائیں گے تو کیا ان کو کوئی اختیارات دیں گے؟ یہ اپنی طرف سے فیلڈ مارشل اپنی طرف سے کوئی اختیارات دے یا نہ دے، لیکن یہ شخصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی شخصیت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی آرمی چیف ایسے بھی رہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، لیکن انہوں نے آئین کو دیکھا، انہوں نے قانون کو دیکھا، ان کی روح کو دیکھا، اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ جیسے کہ ٹکا خان صاحب تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے وفادار تھے، وفادار رہے اور آخری لمحے تک وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہے، تاں کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بھٹو صاحب کے ہی ساتھ تھے۔ تو ابھی عاصم منیر صاحب دیکھتے ہیں کہ کس کو اپنا وہ ڈپٹی بناتے ہیں، کس کو آرمی چیف بناتے ہیں، ڈپٹی آرمی چیف بناتے ہیں یا پھر فل آرمی چیف بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیسا بندہ ہے، اندر سے کیسا ہے، باہر سے کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو بھی آرمی چیف یا ڈپٹی لگایا جاتا ہے اس کا اندر باہر دیکھ کے ہی لگایا جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جنرل ضیاء الحق نکلا ہے، یہ تو قمر جاوید باجوہ نکلا ہے، یہ تو راحیل شریف نکلا ہے، جنہوں نے اپنے ہی بنانے والوں کو گھر بھجوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔